Well, hello, Bro Fata and Sis Vivi. Welcome back to the class and good evening, everyone. Hello. Halo Hello. Bro Yahya, how are you today? Yeah, I'm great today. What about you? Thank you for asking. Yeah, I'm great too. Thank you for asking too. Okay, what about Bro Fata? How's life today, Bro Fata? I'm quiet. Exhausting. It's called Oke, Oh, capek. So, what have yeah. you done, bro? Habis ngapain emang, bro? Yeah, many activities I have to do yesterday, so I can't join the class for 3 days or 2 days. I forgot. Yeah, it's Yeah, around 2 days, I think. Yeah, to meet them. and I got eye sore. I sure. Yeah, my right eyes got irritated maybe. Oh, so how come? Yeah. How come, bro? What's wrong? I don't know. Maybe bitten by an ant maybe, or I don't know. Yeah, Yeah, I'm sorry to hear that. Yeah, big condolences, by the way, bro. thank you. Okay, so maybe right now, while waiting for the others, we're gonna open it our class tonight. So, as usual, let's open our class tonight by praying together first. Praying begin. Okay, finished. Thank you so much. And first of all, before we started our class, Francis, I just want to show the music that I've told you yesterday, says Fifi, kayak gitu ya. Yeah, The what title is is that? talking about Jealous by Lap Rain, by the way. Okay, I can show the Please video right now. elaborate. It's so ya, sangat-sangat, it's so touching, I mean, sangat-sangat menyentuh. Yeah, let's elaborate. Okay, I will hear that later. No, no, I no, will check. I'll show you, I'll show you. Oh, okay. Oke, mungkin sorry ya teman-teman ya, coba Oh, mungkin bisa sebagai refreshing juga buat teman-teman. Why it's so means in my, by the labyrinth. way. Yeah, because the way sang the song, by the way, Francis, or sang the song, I mean. So, it was so touching, sangat menyentuh kayak gitu ya, teman-teman ya. Dan he implement or he tried to interpret the music or the lyrics with his experience that he got in his life. So, let's see the video here. Hello, Hello, how are you? I'm good. How are you? I'm alright, thank you. Are you the last auditionee tonight? I am the last one today. Okay, been a long day, right? It has been a long day, but I'm ready. You know, but this is, have you ever watched X Factor before? It often goes, it's the end of a long day, and our last contestant is silently waiting in the wings. Yeah, And you know what happens then? yeah, it either goes very good or very bad. Yeah, one of the two. So tell me about you. So I'm 21, I'm Yep. from Billingham in Teesside. Yep, I'm a car mechanic, yep. and then obviously I sing a little bit as well. And you live on your own? I live with my mum, Okay. just me and my mum. Cool. Oh, I love it. You say mom like me. Yeah, she's my rock, so. And what are you going to sing? I'm going to sing Jealous by Labyrinth. And tell me why you've chosen that song. It means a lot to me for a different reason, I think, to how Labyrinth wrote it. Which is? I lost my best friend a couple of years ago, and I kind of interpret the lyrics in a completely different way. Loh, piye tok adik iki? Friend 2 years ago, he was only 18 at the time, and we were really, really close. We did everything together. We got a call saying we had to go to the hospital because he wasn't going to last the day. And I know that was tough on Josh. Fresh and Flag dulu dari susu segar dan coklat nikmat dengan vitamin mineral. Nikmat. Bisakah kebaikan alam menutrisi rambut saya? Herbal Essences, 100% asli, minyak argan, kelapa, dan stroberi putih.
putih, rambut indah, dan hingga 100% lebih ternutrisi. Herbal Essences, rasakan keaslian dari alam. Sorry. The lyrics kind of say, I'm jealous that you're happy without me, and I kind of see it in the sense that I'm jealous that he's now happy in heaven, that he's moved on to a better place, and that I can't still be with him. Well, best of luck, Josh. Thank you. Fun. Come on. I'm jealous of the rain that falls upon your skin. It's closer than my hands have been. Oh, I'm jealous of the rain, 'cause I wish you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. I wish you the best of this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. And it's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without. You're happy without me. Okay, so that's the music. By the way, sis Vivi ya, itu mungkin Bro Halim. Wow, so It's so touch, and then he interpreted the lyric in different ways. By the way, because he lost his best friend, right, a couple years ago. So that he's like he's very sad as well to know about that until he tried to interpret the music that he jealous with his best friend. That's right now he can be happy in heaven like that. Jadi bisa bahagia di surga kayak gitu ya tanpa adanya dia padahal mereka itu teman. yeah. You know the part of lyric that I can and make me so touching me. I'm jealous with you. Hmm. You're happy without me. Oh my goodness. Yeah. Yeah, I'm Right. jealous of the rain. You're happy without me kayak gitu. Jadi kayak cemburu sama hujan kayak gitu. Tapi kamu di sana bahagia. Kamu udah di surga tapi kamu bahagia tanpa saya yang sedang hidup di sini. Kayak gitu. Oh, wow, it's so touch, by the way. It's so touching, I mean ya. Oke, sangat Jadi kayak sindiran halus banget ya. So that's the way I to interpret it, by the way. So that I really like that music, even though it's a kinda the old music, I think. Ya, itu udah lama banget kayaknya. Tapi tahun it's around 2010s, I think. 2010s, 2010-an kayaknya, Francis. Nah, jadi kayak wow, tapi kayak keren banget kayak itu lagunya. Apalagi kebetulan yang nyanyinya dengan pengalaman yang seperti itu, so touching banget kayak gitu ya, menyentuh banget teman-teman. Oke. Bisa-bisa ternyata baru join nih, padahal barusan saya udah I have show the music that I
mentioned yesterday, by the way, sis Novisari kayak gitu ya. Barusan Sivi udah lihat dan teman-teman Bro Fata, Bro Halim juga udah lihat. Tapi sis Novisari baru join, but it's okay. So I'll try to show you the lessons of us, Francis. Okay, this is the lessons. Oh no, it's wrong, Francis. Okay, jadi kita akan belajar. Oh tidak, itu ternyata salah. Okay, what the meanings of that? This one. Being aware of common mistake in speaking. Jadi kita coba sadar terhadap kesalahan-kesalahan umum dalam speaking, gitu, dalam berbicara ya, teman-teman, dalam obrolan. Which one do you think is the correct expressions? Pick what you think is right. Okay, the first one, I'll try to give you. I'm agree with you, Francis. And the second one, I agree with you. The first one, correct or incorrect? Incorrect. Yeah, incorrect. Yeah, because the way you, oh sorry, incorrect ya. Ini salah. Okay, incorrect. Because the way, and this one is correct one. Because the way we show our agreement, it's a kind of, or we have to use the verbal sentence. Okay, jadi untuk menunjukkan persetujuan, kita harus menggunakan verbal sentence. Mainly using I agree ya. Jadi yang benar adalah menggunakan I agree with you. It's not I'm agree with you. Oke, karena setuju itu masuk ke dalam kata kerja Brancis yang mana dia harus berupa verbal sentence. Okay, so and then the third and then the fourth we compare it. Can you borrow me a pen or can you lend me a pen? Which one the correct and which one the incorrect? Can you borrow me a pen? Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Okay, that's right. Then can you lend me a pen? It's the correct one. Karena maksudnya adalah bisakah kamu meminjami atau meminjamkan kayak gitu ya. Meminjamiku atau meminjamkanku sebuah pulpen. So, meminjam itu memang borrow, tapi meminjamkan itu adalah lend, makanya L-E-N-D. Lend. Kalau verb 2-nya pakainya pakai T, lend. Nah, itu perbedaannya, teman-teman. Okay. And this one, number 5 and number 6, come and join us or come and join with us. Which one the correct or which one the incorrect? Come and join us, itu correct or incorrect? Correct. Yep, that's the correct one. So we don't need the with or the prepositions ya, Francis. Kita nggak butuh preposisinya, langsung let's join us or let's nggak perlu pakai with. Okay, so number 6 and number 7 and number 8. I don't know about this, I don't know either. Or I don't know about this, I don't know too. Yang benar. Which one the correct one? Number 7 maybe. Correct. Okay, yeah, the correct one is number 7 and the incorrect one is number 8. Correct. Because it's different. If you use to means the previous sentence is positive sentence, Francis. Means I know about this. I know too. Yeah, it's really okay. Okay. So and tapi kalau juganya itu di kalimat negatif, so we have to use either. Do you ever Do go know to either. Japan before? I don't know either. Atau itu artinya saya nggak tahu juga. Or you can go with neither do I. Neither do I. Nah, itu juga bisa. Neither do I. Or not either itu artinya. Neither do I. Have you ever gone? And then number 9 and number 10. Which one the correct one, Francis? 9 correct. Number 10 correct. Number 9 correct and number 10 is incorrect, by the way. Correct. So if you want to kalau teman-teman mau pakai have, itu sebenarnya yang lebih bagus adalah have you ever been Visited ya. or you can go with visited or not gone. Tapi have you ever been to Japan before or have you ever visited Japan? Tanpa ada. Visited Japan before. Nah, kayak gitu. Itu perbedaannya ya. Okay, sorry, ini salah. One the incorrect one. Ini adalah jawabannya, teman-teman. So we are going to try. So try to avoid the common mistake ini ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman coba
Kadang saya juga menggunakan yang number 10. Still, I made some mistakes as well. I use this one. Atau saya menggunakan itu. But yang benar adalah, have you ever been to Japan before? Or you can go with, have you ever visited Japan before? Like that. Yang benar. Do you ever go to? Nah, itu benar. You have been. So for the next one, right now, Francis, kita akan lanjutkan lagi di sini, teman-teman. A more fatal common mistake in advanced English expressions. I feel boring in the class. I am boring. The correct one is? I feel I'm boring. bored. I'm bored. I'm bored. Bored. I feel bored, yeah. I feel bored. Yeah, I feel bored. Okay, I feel bored Kalau yang atas in aku the membosankan. class, or we can go with I'm bored. I'm bored. Nah, karena boring itu juga benar sebenarnya kalimatnya, teman-teman. Cuman secara maknanya aneh, teman-teman ya. I feel boring. Kalau yang ini sih harusnya emang pakai bored. Tapi kalau I am boring itu, teman-teman, berarti you show them and then you add, I mean like this one. Admit ya. You admit that you are kind of Aku boring membosankan. person. Kalau teman-teman itu memang membosankan orangnya, itu boleh seperti itu. Tapi kalau mau mengatakan dalam tanda kutip perasaan bosan, so you can go with bored. Karena boring itu membosankan. I am boring nggak salah kok sebenarnya, cuma secara maknanya aja lebih ke confusing kayak gitu ya, nanti membingungkan. Oke, teman-teman. I am boring berarti saya membosankan. Means you show that you are kind of boring person, atau orang-orang yang membosankan. Gitu. Oke. Halo. Gitu. Bro, sorry, yang slide tadi sebelumnya, bro, yang udah diisi. Mau aku capture dulu, ketinggalan. Oh, sorry ya, sebentar. Sorry ya. Kayaknya udah saya hapus juga sih, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, yang ini. Oke, sebentar sih, saya bantu lagi. This one in You think right. This one is incorrect. This one correct. This one incorrect. This one correct. This one correct. This one incorrect. And this one correct. This one incorrect. This one correct. This one incorrect. This one. Okay, after. Okay, thank you. So for the next one right now, Francis, ya kita lanjutkan. Nah, tadi ya kembali ke yang sini, teman-teman, bahwasannya kita pakainya adalah bored, bukan boring, tapi bored. Yang berarti I feel bored. Okay. In the class. I'm bored. Bored. And then I that's the way you show your feeling that you are bored. Jadi menunjukkan perasaan bahwa teman-teman itu bosan, kayak gitu ya. So if you go with I am boring, so you show them that you are a kinda boring person, atau orang yang memang membosankan. Dari segi cara berbicara atau cara obrolannya, itu boleh juga benar kok. Okay. So and then for the next one, I must to call him before we go. That's wrong, but the better one we have to. I have to call. Use. I must call. I have. Okay, or you can go with I must call. Ya, atau pakai I have to call juga boleh. Tapi kalau di sini yang kita notice adalah to-nya. So after using the modal, you don't need to put to, Francis. Jadi setelah penggunaan modal, must kan ini kan it's a part of modal ya. Atau bisa, yang artinya pasti atau harus, bisa kayak gitu ya. So jadi harus langsung ditambahkan verb 1 tanpa ada yang namanya to, teman-teman. Jadi that's wrong. Kecuali teman-teman pakainya seperti ini. I must call to
Nah, kayak gini baru boleh teman-teman. Setelah must itu harus langsung verb 1 ya teman-teman ya. To tell, I must call to make my mother feel maybe to make my mother doesn't worry about me kayak gitu. Nggak khawatir tentang saya. Kayak I must call him before we go. Can you explain to me? Teman. Okay. So for the next one, Francis, can you explain me the grammar? The Explain better to me. one. Okay, yeah. Can you Explain to me. okay, can you explain? Okay. Can you explain the grammar? The grammar. Sorry, grammar. To me, atau teman-teman bisa menggunakan atau di sini yang lain saya kasih atau ya teman-teman ya. So you can go with can you explain to me about the grammar. Nah, ini yang benar teman-teman. So you can go with both of them. Oke. Karena emang setelah explain tuh kalau ada arahnya menunjukkan kepada siapa, menjelaskan kepada siapa, kita butuh yang namanya preposisi to. Okay, so we have to use to here, right? Di sini kan nggak ada. Okay. So and then for the next one, the ground is all wet. It should have rained last night. Okay, the correct one is the ground. Yeah, the ground is all wet. Okay, it must have. Pasti sudah hujan, Francis. Pasti telah hujan. Kan kita sudah tahu kondisinya bahwa hujan, bahwa basah kayak gitu loh tanahnya, teman-teman. So we have to use must, teman-teman ya. Kalau should itu kan lebih ke seharusnya. Oke, seharusnya dia ngapain dia bilang seharusnya kayak gitu, tapi sedangkan dia sudah tahu nyata bahwasanya buktinya the ground is all wet kayak gitu, basah kayak gitu ya. So you have to go with I must have rained. It ya. That's my bad, right? It must have rained last night. Nah, ini teman-teman yang benar seperti ini, bukan should tapi have pakainya. Okay. So and then for the next one, I'll see you in class on next Saturday. Yang bisa mungkin dari teman-teman? Okay. So I'll see you in the class. Next week, next Saturday. Class without on, langsung saja next Saturday. Because why? Next Saturday is clearly talking about the specific time. Ya, sudah specific time. Jadi tanpa tambahan on lagi, teman-teman. Jadi dia fungsinya sebagai adverb of time. Jadi tanpa ada on lagi ya. Saturday. Nah, ini in the class next Saturday. Jadi nggak perlu tambahan on lagi, teman-teman. Sebenarnya tanpa ada tambahan the class-nya pun sama in class itu juga boleh. Tapi yang penting yang harus dihilangkan adalah on-nya. Because on it's next Saturday is already clearly about talking about the specific time. So you don't need to use on as a preposition. Nggak perlu, teman-teman ya, seperti itu. Oke. Karena dia bukan tempat. Kalau tempat mungkin masih bisa, teman-teman. So if you want to capture this one, it's really okay, Francis. I give you the time. Or do you need me done. to share? Already. Oh, done. Already, thank you. Okay. So for the next one, kita akan coba lanjutkan lagi. We are only talking about common mistake, by the way, today, Francis. And then after that, we can share about anything, or we are talking about anything as well.
Jadi setelah apapun, sebentar lagi kita bisa ya berbicara tentang itu. I'll erase ya all or clear all of them, and then for the next one. Nah, there are 21 million residents in the state of Florida. The correct one is Millionnya nggak usah pakai S ya. Yep, that's true. There are 21 million only. Nah, karena apa? It's a one of a clause. Ini adalah klausa, teman-teman ya. Jadi satu. Kalau memang teman-teman mau menyebutkan tanpa ada residen ya, karena ini kan klausanya jadi satu ya, teman-teman. 21 million residents. Jadi yang dipluralkan itu adalah kata kerja terakhirnya atau noun terakhirnya, branches. Jadi ini dia sebagai penjelasnya, sebagai adjektifnya 21 million ini ya, jumlahnya seperti itu. So we don't need to put S over them. Di S-nya harusnya cuma di residence-nya aja. Residennya dijelaskan oleh banyak karena dijelaskan oleh jumlahnya 2000 million. Kecuali tanpa ada residen, there are 2000 millions. Nah, misalkan, how much money do you have? How much money can you lend me? I don't know. There are 2000 millions kayak gitu. Ada 21 millions, ada 21 juta kayak gitu ya. You can go with that. You can go with, jadi boleh kalau tanpa tambahan. Sedangkan kalau ada lanjutannya, jadi yang kita jamakkan atau kita pluralkan adalah kata benda selanjutnya. Residen. Karena ini kan jadi kesatuan, 21 million residen ini atau perumahan. 20 juta perumahan. In the state of Florida. Teman-teman, by the way, for you branches later, if you want to try to make a paper, you have to try you have to use to. Teman-teman harus terbiasa ya. Harus terbiasa dalam menambahkan penulisan titik atau penulisan huruf besar dan lain sebagainya, itu harus benar-benar diperhatikan, teman-teman. Untuk barangkali nanti teman-teman ada paper dalam bahasa Inggris ataupun bukan bahasa Inggris pun, saya kira bahasa Indonesia harus wajib ya, secara penulisannya harus benar, teman-teman. Seperti itu. Okay. Then for the next one, thanks God I don't have to work tomorrow. Thank without S. Yeah, that's true. Thank without S. That's the common expressions, by the way, Francis. So because it's the less standard. Kalau kita pakai S itu nggak terlalu standar, teman-teman. Boleh sebenarnya, cuman yang lebih tepatnya adalah menggunakan thank God. Oke, okay? Thank God. Bukan thanks God, tapi thank God. Thank God I don't have to work. Have to as a what, by the way, here, positions, Francis? If we use I have not, bro. I have not? I have not to work tomorrow. I have not work tomorrow berarti artinya adalah saya belum bekerja besok, bro. Oh, yes. Nah, sedangkan kalau I don't have to di sini itu artinya sebagai harus, bro. Have to itu satu kesatuan, artinya harus. Sedangkan kalau mau menyebutkan tidak harusnya tanpa pakai must, dan kita bisa gantinya dengan don't have to, seperti itu ya. For your information, branches, harus atau pasti itu kan pakai must ya, teman-teman, plus verb one directly. Oke, okay? Tambah verb satu secara langsung, teman-teman. Kayak tadi I must call. Nah, itu kan artinya harus. Kalau kita rubah ke negatif, saya tidak harus, itu bukan I mustn't ya, bukan must not. Tapi we can go with I don't have to, atau teman-teman bisa menggunakan this one, we don't need itu juga bisa, teman-teman. We don't need. Nah, itu juga jadi kalau soalnya must not itu artinya dilarang, teman-teman ya, tidak boleh, tapi yang dilarang. Itu artinya kalau must not, makanya enggak. Kalau dalam bentuk negatifnya kita gantinya dengan don't have to, ya. Lupa ke ini adalah it's talking about, it's not seom.
Seomnya dari Mas, teman-teman. Do you know, maybe Francis, saya berbicara seom di sini, mungkin ada yang masih belum pernah dengar, silahkan nggak apa-apa ditanyakan, akan saya bantu dengan penjelasan. Mungkin ada yang belum pernah mendengar seom atau modal. Modal dengar seong baru. Okay. Seom stands for similar expressions of modal, atau ungkapan yang mirip dengan modal. Bentuk lainnya aja sih sebenarnya sih kayak gitu. Contohnya seperti ini. Oke, I'll give you ya. Coba ini I thank God. Contohnya seperti ini, sis. Mas itu emas, kemudian di sini itu ada can, kemudian yang paling umum apa lagi teman-teman? Yang umum-umum aja, will ya teman-teman ya. Will, or we can go with should. Nah, terus apa lagi? May. May. Ini yang umum-umum saja. Kalau mengikut nanti penjelasannya beda lagi. Nah, ini dulu ya teman-teman ya. 5 ini dulu deh yang paling umum kita gunakan. Ini adalah those are models, by the way. Mereka adalah modal kategorinya. And if you use all of them, nah teman-teman harus menambahkannya langsung dengan verb 1. Oke. Kalau tidak menggunakan verb, berarti menggunakan to be berupa be. Oke, contohnya. Atau teman-teman bisa menggunakan, ini anggap semuanya ada subjeknya ya teman-teman ya. Semuanya harus ada subjeknya, by the way. Nah, misalkan I must call. I must attend the meeting. Misalkan. Oke, itu adalah yang must ketemu dengan verb 1 langsung. Kalau yang tidak bertemu langsung, berarti teman-teman menggunakannya be. Must be happy. Oke. Dia pasti bahagia, atau bukan dia harus bahagia, tapi bisa harus, tapi tergantung konteks ya. Must be happy. Jadi kita to be-nya kita pakainya berupa be, teman-teman. Nah, kalau mau ditambahkan adjektif itu berarti bukan must happy, tapi must be happy. Like that. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk penggunaan ini apa? Do you need more explanations, Francis? Butuh penjelasan lebih juga. Nah, kalau can itu kan can accept, bisa menerima, ya, can accept the insight, misalkan bisa menerima masukan, Francis. Nah, itu adalah kalau yang can atau model bertemu dengan verb 1 langsung. Kalau verb 2-nya itu kan attended, teman-teman ya. Verb 3-nya attended, accept, itu verb 1, verb 2-nya accepted, and then verb 3-nya accepted. Oke, kemudian ditambahkan dengan this one. Kalau nggak mau pakai verb 1, berarti bentuknya nominal, berarti can be happier, menjadi lebih bahagia, misalkan seperti itu, atau lebih senang. Oke, can be fun, boleh seperti itu. Jadi tambahkan adjektif biasanya. Or can, saya kasih contoh yang lain deh, kan pakainya anak. Can be a doctor. Menjadi seorang dokter. Susunannya seperti ini, bukan can a doctor, tapi can be a doctor. Gitu. Atau kalau mau pakai verb 1, can accept the inside. Itu berarti. Selanjutnya kalau yang pakai will itu bisa menggunakan will go to the office, misalkan ya. Berarti kan setelah will kan wajib verb 1, bukan will when. Kan nggak pernah ya teman-teman menemukan will when kayak gitu, atau pasti menemukannya adalah harus bertemu dengan verb 1, teman-teman. Or you can go with will be apa ya? Can you help me maybe? Apa, Francis? Will be apa nih? Will be expiring. Will be set deh, boleh kayak gitu. Kalau expired itu beda lagi nantinya soalnya. Penjelasannya lebih panjang. Oke, so nah ini Francis. Sebentar lagi saya kasih tambahan lagi ya teman-teman. Sebentar, kita selesaikan yang ini dulu. Untuk kalimat biasanya, should, yang artinya seharusnya. You should come on time, tepat waktu, oke? Atau and then you should You should be ready. You should be ready.
Nah, seperti ini tuh teman. Okay, this one, Francis. And then may yang artinya boleh atau mungkin, teman-teman. May, what is that? My My borrow go, my cell go, phone. my borrow. Okay, you may borrow my book, misalkan ya. Kamu boleh meminjam bukuku. Okay. Or you can go with this one. Maybe. Apa Francis mungkin? Maybe okay. Or Okay. fine. Maybe gini deh. Bentar. Bikin contoh itu paling susah sebenarnya. Okay, maybe. Grateful. Sorry? Grateful. Okay, maybe grateful. Grateful boleh. Oke. Oke, boleh atau harus mungkin bersyukur. Nggak nyampe sih. Coba. Maybe expensive. Mungkin akan mahal. Oke, mungkin mahal. Expensive. Nah, ini teman-teman. Ini adalah susunan kalau di kalimat yang verbal and nominal ya. Atau di kalimat active sentence Francis. Expensive. Ini adalah bentuk kalimat aktifnya teman-teman semuanya ini. Nah, itu yang berupa verbal. Kalau yang di sini yang ini adalah verbal karena dia setelah modal harus bertemu verb 1. They have to followed by verb 1 directly without any preparation such as prepositions such as to or in. Nah, gitu nggak boleh teman-teman ya. Harus kalau mau pakai seperti itu harus ada be-nya seperti ini. Maybe kayak gini deh, maybe in the hospital, mungkin berada di rumah sakit seperti itu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh kalimat aktif ya teman-teman ya. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami dulu sebelum saya coba bantu jelaskan yang lain lagi teman-teman. Atau ada yang ditanyakan lagi silahkan. Itu clear? Itu bro, kan ada kata maybe yang mungkin itu bukan modal kan ya? Kalau yang maybe maybe I will go to your home. Itu kalau itu lebih ke ini frequently sis. Kayak gitu ya, keterangan kayak frekuensi. Frekuensi kalau maybe itu adalah berbicara kemungkinan. Tapi juga bisa kalau maybe kayak gitu. Ini juga bisa diartikan mungkin, juga boleh. Tapi lepas ya maybe. Kalau yang maybe itu dia posisinya bukan sebagai modal, but as a adverb, sebagai keterangan gitu sis. Bicara tentang frekuensi atau kemungkinan. Tapi kalau maybe itu juga bisa diartikan mungkin juga. Maybe in the hospital, berarti mungkin di rumah sakit kayak gitu. He may be in the hospital, dia mungkin di rumah sakit seperti itu. Nggak boleh. Tapi be-nya dilepas ya, beda kalau penggunaannya. Oke. Kalau he is maybe or maybe he is in the hospital, itu berarti maybe-nya dia sebagai adverb of frequency. Ya, nggak dilepas antara me sama be-nya. Seperti itu Sister Sari. Okay, that be understood maybe, Sister Sari? Yeah, thank you bro. Nah, itu adalah contohnya. Ini adalah contoh kalimat aktif ya teman-teman ya. Ini adalah kalimat aktif. Kalau sampai sini bisa dipahami, sekarang coba saya ini ya, hapus dulu. Nah, kalau kita berbicara kalimat aktif, ada juga yang namanya kalimat lawannya, yaitu kalimat Marisa Francis pasif. So the way you arrange the sentence, so if you want to use this one, okay,
kalau mau teman-teman menggunakan modal, jadi dia tinggal pakai be aja teman-teman. Semuanya pakai be, boleh. Be, ini be, dan ini juga be. Tapi pakainya adalah verb 3 teman-teman semuanya. Contohnya coba saya kasih ini ya biar lebih jelas kalimatnya teman-teman. I, you, they, ya. We. Okay, we. And then maybe we can go with he ya. She. Oh, she. Okay, she. Ini seharusnya kalau secara penulisan huruf besar, huruf kecil ya teman-teman ya. M-nya, K-nya, W-nya, S-nya, L-nya. Saya ganti deh biar ini. This one W, and then this one is M. Sorry, M. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini harus diikuti dengan verb 3 kalau mau berbentuk kalimat pasif. Boleh ditambahkan verb 3 setelah be, tapi artinya pasif nantinya seperti itu. Misalkan, I must be arrested. Oke. Saya akan ditangkap kayak itu teman-teman. Saya pasti ditangkap seperti itu teman-teman. Atau what is that? Arrested means By police. yeah, by police. By police. Ini. Oleh artinya. Jadi ini bentuknya kalimatnya pasif. Kalau you can be. You can be. You can be taught. You can be loved by everyone. Nah, kayak gini bro. Kamu bisa dicintai ya. Oke. So, and then. Kalau they will be. Or kayak saya pakai ini deh. Saya ada contoh nih. Saya pakai it ya teman-teman ya. It will be announced. Announced. Atau itu akan diumumkan teman-teman artinya ya. And we should be. Kita seharusnya. Apa teman-teman? Kita seharusnya. We should be gone together. Pick. Sorry? No, we should be pick up by them. You should be picked. Oh, sorry. Picked up by them. Kita seharusnya dijemput oleh mereka. It will be announced by the principal. Okay. Nah, kemudian she may be married to him. Yeah, married. Okay, married by him. Oh, not to him ya? No, nggak pakai to ya, bro. Berarti dia menikahi dengannya. Oh iya, dia baik. Dan ini kan kalimat pasif. Pasif ya. Okay. Dinikahi oleh dia laki-laki. By or we can go with by her BF, boyfriend. Dia mungkin dinikahi oleh gini. Neighbor. Oh my goodness. Neighbor. Dia mungkin dinikahi oleh tetangganya kayak gitu ya. Ini contohnya Francis. Nah, jadi kalau yang tadi itu adalah contoh kalimat aktif teman-teman bisa menggunakan be-nya. Kalau be proaktif itu be pasti diikuti dengan anak, adjective, noun, or adverb. Okay, so if be followed by verb 3, it can be passive tense kayak gitu atau kalimat passive sentence.
Oke, kalimat pasif teman-teman. Jadi susunannya seperti ini. So, maybe Francis ada yang perlu ditanyakan, mungkin ada yang masih dibingungkan, silakan boleh ditanyakan dulu. No? It's clear ya? Bro, Yeah, bro. can you give me an example passive sentence using verb, not model? Passive sentence. Oke. Ini yang ini berarti bisa dipahami, saya hapus ya, bro ya. Ya, bisa dipahami sama Bro Fata mungkin yang ini. I see. Okay. So right now, maybe we can use the present tense first ya, bro. Atau present simple. Okay. Present simple kalimat aktif contohnya mungkin dari Bro Fata apa nih? Yang kalimat aktif dulu, bro, yang sering Bro Fata pelajari. I study now. I study Ya, English misalkan ya. Oke, ini gampangnya ya dulu ya, bro. Kan I study English. Nah, kalau kita pengen rubah, saya belajar bahasa Inggris. Kita rubah pasifnya bahasa Inggris, English, ya. Karena kita berbicara present simple, bro. Nah, present simple itu to be-nya apa, bro? Is MR ya. English ya. itu berarti to be-nya adalah Is. Okay. Is studied or is learned. Is learned by me. Nah, seperti ini bro susunannya. Jadi subjek diikuti to be, diikuti to be, diikuti verb 3 sama seperti tadi. Cuman bedanya to be-nya kalau menggunakan modal itu to be-nya berbentuk be itu sendiri, tapi kalau dalam tenses itu to be-nya mengikuti tensesnya. Kalau kita berbicara simple present atau present simple, kan to be yang ada di dalam situ adalah is MR. Berarti tergantung subjeknya nanti akan kita gunakan is atau M atau R seperti itu, bro. Nah, ini menggunakan ditambah verb 3. Penggunaan by ini sebenarnya it's a choice. Itu adalah and I mean like this one atau conditional maksudnya, bro. Jadi nggak wajib. English is learned. Okay? English is learned by me. Ya, by me tadi contohnya. Atau contoh lainnya bisa seperti ini. Itu cara mempelajarinya untuk susunannya ya, bro ya, dari kalimat aktif ke pasifnya. Tapi sebenarnya nggak mungkin. Karena honestly, we will not say anything in active and then we will try to change that into passive. Karena nggak semuanya kita bisa kayak gitu, bro. Tapi kita kan kalau artinya kan kalau kita mau berbicara tentang yang pasif kan pasti bisa. Contohnya seperti ini. Pasif itu bisa diartikan di sama bro Fatah. Kalau yang di sini itu adalah dipelajari oleh saya seperti itu ya. Kalau ini contohnya yang mungkin kayak gini. The kids in Gaza. The kids in Gaza. So the to be, what is that, bro Fatah? Are killed. Nah, ini juga bisa sudah berhenti bisa, bro, walaupun kita nggak sebutkan pelakunya. Tapi kan maksudnya anak-anak di Gaza terbunuh seperti itu maksudnya. Oke. Nah, itu juga bisa. Jadi nggak harus ada by-nya seperti itu ya, bro. Atau dengan contoh-contoh kalimat kayak gini, misalkan ini isunya kemarin, bro, kayak misalkan, tapi ini kita berubah ke pas ya, kita berhubungan dengan pas karena pengalamannya di pas, bro, sekalian aja. Misalkan pemilunya kemarin or the election the 2024 election or the ini deh, sorry, president election in 2024
Okay, sorry. 2024 itu kan lalu misalkan artinya adalah Pemilu. terindikasi, atau kita bisa menggunakan was indicated atau terindikasi. Oke, terindikasi cheating. Kecurangan. Kecurangan, terindikasi kecurangan bro, seperti itu. Nah ini bisa seperti ini kan. Jadi kan kita tidak selalu conditional, tidak harus menggunakan by, selalu seperti itu. Begitu juga sama halnya dengan yang lain sebenarnya. Ini kan kalau dari sini ini tensesnya apa bro Fatah? Can you get it maybe? Kenapa pakai was? Nah berarti kan pas, karena itu kan bentuk lampau. Nah sedangkan kalau itu adalah simple present dan juga present simple dan juga past simple. Sedangkan kenapa kalau yang continuous itu biasanya tidak bisa dipasifkan bro, karena kejadian continuous itu tidak mungkin bisa pasif kayak gitu ya, atau kejadian yang sedang terjadi itu tidak mungkin bisa pasif. Oke. Nah jadi contoh yang lain adalah menggunakan ini bro, present perfect mungkin. Present perfect contoh kalimatnya misalkan kan dalam aktifnya Mr. Jokowi has done his duty as president. Telah menyelesaikan tugasnya sebagai presiden, seperti itu maksudnya bro. Nah ini kan aktif ya bro ya. Kemudian kita pengen, itu kan susunan aktifnya, kita ingin bikin kalimat pasif dari menggunakan present perfect. Nah berarti misalkan seperti ini, aku kayak gini misalkan bahasanya the victim has been. Nah, to be-nya, jadi ini indikasi has-nya itu adalah indikasi dari tenses perfect bro. Sedangkan been itu syarat wajib dalam kalimat pasif itu harus ada to be. Kemudian followed by verb 3. Has been covered by, maybe apa, kain putih apa, white, sorry, what I forget about kain. Witness. Sorry, what is that? Kain, ada yang baca betul mungkin branches. Kain. Kok jadi saya lupa kainnya. Shape. Clothes. Oh, clothes. Yeah, that's true. Or fabric, we can go with that. Yeah, or yeah. Yep, that's the cloth. Clothes. With the white cloth like that, this one. Nah, ini kan telah dibungkus maksudnya bro saya itu, atau telah ditutupi dengan kain putih. Nah, ini adalah bentuk contoh pasifnya bro Fatah. Jadi susunannya tetap jangan lupakan yang namanya indikasi tensesnya. Oke, tenses apa? Tapi dia adalah susunannya kalau pasti setelah itu diikuti dengan to be, baru followed by the verb to be. Itu bro. Sampai di sini mungkin bisa dipahami sama Bro Fatah. Or apa nih yang masih mengganjal mungkin dari Bro Fatah? Berarti selalu pakai verb 3 ya? Ya, it's a must by the bro. Itu adalah sebuah kewajiban menggunakan verb 3. We have to use verb 3. Bro, and how about the past continuous being passive voice? As I told you that to be being maybe. Ya, sebenarnya being. Cuman kita jarang menemukan yang namanya dalam kalimat itu continuous itu dipasifkan atau berbentuk kalimat pasif tapi continuous kayak memang jarang. Tapi kalau memang pengen belajarnya dari teman-teman itu pakainya being.
Misalkan seperti ini. Bahasa English sedang dipelajari, is being learned. Okay. Oh, kayak gini deh. English is being taught. Okay, atau diajarkan atau sedang dijelaskan ya. Is being taught by our tutor, like that. Nah, seperti ini, friends. Nah, ini adalah sedang diajarkan, tapi jarang banget teman-teman ada kalimat yang seperti ini. Tapi ini it's only for your knowledge ya, untuk teman-teman pengetahuannya teman-teman saja. Kalau pas tinggal mengganti to be-nya saja, seperti itu, Francis. Kalau pas berarti it's already, kalau perfect pun sama. Kalau pas berarti kan tinggal kita ganti ini dengan was kayak gitu ya. Nah, kalau dengan pas berarti bisa has been being taught, like that. Tapi ini aneh banget, nggak pernah ada kalimat seperti ini, Francis. Jarang banget ya, teman-teman. Kalau ini. Tapi memang dulu sama kok, saya dikasih tahu caranya saja. Cuman after that, I got a disclaimer that itu paling jarang banget muncul kayak gitu. Nggak pernah ada continuous, kalimat continuous yang pasif kayak gitu. Atau kalimat continuous dalam bentuk kalimat pasif dalam bentuk continuous itu nggak ada, jarang banget. Hampir tidak ada. Tapi it's only for your knowledge, it's really okay by the way. Jadi susunannya seperti ini. So for the past continuous also, because I have ever got the email and the email said that the letter was delivering by him. It's a part. Yeah, it's was so. Yeah, I see the sentence. So I thought that it's a past continuous being passive. Oh, maksudnya is delivering by. Yeah, the letter was being delivered by him. Was being delivered. Was being delivered, yes. Yeah, that's true. It's really okay. Nah, jadi betul atau sedang dikirimkan kayak gitu ya. Makanya secara arti pun aneh sebenarnya. Maksudnya gimana? Sedang dikirimkan ya. It's about when we want to like interpret it atau menafsirkannya itu sulit banget kayak gitu. Makanya jarang ada kalimat seperti itu. Nah, biasanya gitu kita berbicara tentang kayak gini. Saya juga banyak sebenarnya branches about the knowledge that I want to know. Kayak susunannya. Kadang kan kita as we know, kita menggunakan misalkan I was watching. I was watching TV kayak gitu ya, branches ya. Itu kan adalah past continuous. Nah, sedangkan as I know, kalau mau pakai past continuous itu harus diikuti dengan K2K. Ketika saya nonton film atau ada seseorang yang berbicara, they are the foreigner kayak gitu ya orang, tapi dia pakai I was ini tanpa K2K. Nah, itu maksudnya apa? So I have no idea about that first. Jadi saya belum tahu tentang itu, saya masih cari tahu juga, teman-teman. Maksudnya entah itu dari secara their culture atau apapun itu. Jadi masih menggantung. Saya juga masih perlu banyak belajar juga, Francis, tentang sebenarnya cara penyusunan kalimatnya dan juga artinya itu apa, seperti itu. Jadi kalau untuk pengetahuannya, ya memang secara susunannya seperti ini. Cuman maknanya yang saya belum ketahui secara secara mendalam banget kayak gitu. Oke. Nah, sampai di sini gimana nih? Mungkin untuk Bro Fatah atau Brancis yang jelas, Bro. Thank you, Bro. Oke. Nah, jadi susunannya seperti itu, Bro. Kalau kalimat pasif di tenses ya. Oke. So I will ini teman-teman. Nah, ini juga saya tadi sudah cari-cari, bingung teman-teman ya. I have no idea about this one. We always look forward to relaxing yang saya tahu, teman-teman. Relaxing. Sedangkan as we know, memang ada beberapa pengecualian kayak to itu bisa kan namanya pelajarannya to infinitive. To infinitive itu kan harusnya diikuti verb satu murni ya, teman-teman ya. Yang benar ada to relax, tapi itu jawabannya yang benar adalah to relaxing.
I have no idea about that. Kenapa dia harusnya pakainya relaxing kayak gitu. So I couldn't daripada takutnya saya memaksakan untuk menjelaskan, takutnya malah jadi kesalahan nanti ya, wrong information. Jadi mending saya I admit that I couldn't explain about this but relaxing yang itu. So maybe I can pass or jump into the next question first ya. Okay. I'm not pretty sure what the weather is going to be today. Okay, the correct one is kita nggak pakai pretty, tapi kita pakainya ini teman-teman. I'm not sorry. I Quiet. forget. I'm not quite sure. Nggak ini. Because the common one, the expression we use the quiet untuk bilang agak tidak yakin kayak gitu bro. Nah, while we use the pretty itu bener agak, tapi kalau dimasukkan ke dalam konteks ini itu confusing nanti artinya teman-teman, atau membingungkan, nggak masuk akal kalau pakai pretty ya. I'm not pretty sure it's talking about the if you guys ask about this one about your opinion, so I'm not pretty sure, nah itu boleh. Tapi kalau teman-teman ini lebih ke kayak menyatakan dengan konteks ini, itu malah nggak nyambung menggunakan pretty. Jadi yang benar menggunakan quite sure, okay? Or quite sure. Agak tidak yakin, seperti itu teman-teman. Sedikit tidak yakin, seperti itu. Okay, so maybe for the next one, I have much experience with children. The better one, Francis? Experiences. I have a lot. A lot. A lot experience with children. Why? Because actually experience is a part of this one bro. Uncountable now. Jadi pengalaman itu adalah salah satu bagian dari benda yang tidak dapat dihitung. Itu. So that if we want to use menyatakan banyak, itu bisa kita menggunakan much. Tapi lebih baik kalau dalam kalimat positif itu kita menggunakan a lot. Baru kalau dalam kalimat negatifnya kita menggunakan much. Okay? Or I don't have much experience, itu boleh. Okay? Or do you have much experience? Itu boleh bro. Kalau di kalimat negatif sama interrogatif itu boleh, tapi it's better for you if you use it in the positive sentence, karena a lot itu yang paling aman sebenarnya Francis. A lot itu bisa digunakan di countable sama uncountable noun untuk menyatakan banyak. Sedangkan kalau secara spesifiknya much itu untuk benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun, sedangkan untuk menyatakan banyak untuk benda yang dapat dihitung kita menggunakan many. Tapi a lot bisa digunakan di uncountable sama countable noun kayak gitu. Jadi lebih aman. Jadi bisa menggunakan a lot aja ya teman-teman. Oke, this one. Hey, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dari Francis. It's already around 15 past 10. It's a clear enough maybe Francis, ada dari tadi modal mungkin dulu dari teman-teman. Clear enough. It's a clear enough ya. Jadi untuk penyusunannya memang dulu saya untuk memperkuat kita mau menyusun kalimat pasif itu memang kita belajar menemukan atau tutornya guru saya, my teacher at the time. So she or he or they tried to find the positive sentence or active sentence that can be changed to be the past or can be changed to be the passive as well. Kayak gitu. Nah, itu untuk caranya biasanya Francis untuk menghafalnya. Tapi sejujurnya bahwasannya tidak semua kalimat itu dari aktif bisa dipasifkan. Terus emang ada yang secara secara hierarki kayak gitu ya teman-teman. Memang kalimat itu ya hadir sebagai kalimat pasif bukan sebagai kalimat aktif. Contohnya kayak misalkan kayak gini, misalkan kayak saya dua orang lelaki itu tertangkap basah mencuri gitu Francis.
tertangkap basah mencuri. Nah itu kan tertangkap basahnya kan bukan mungkin bisa dibalikkan. Tertangkap basah mencuri atau mencuri menangkap basah kedua lelaki, kan nggak nyambung teman-teman kalau kayak gitu ya. Jadi memang secara hierarkinya cara belajarnya memang menemukan kalimat aktif yang bisa dipasifkan. Tapi kalau untuk sebenarnya dalam kalimat itu tidak semua kalimat itu dari aktif dirubah ke pasif, tapi memang ada kalimat pasifnya sendiri seperti itu. Okay, so is there any questions? Maybe Francis, apakah ada pertanyaan lain dari Bro Fatah, Bro Halim, dan Abisari? We have no time for discussions, by the way. We only talk about that, by the way. Jadi kita belajar grammar sebenarnya tadi, Francis. I know that talking about grammar, it's a little bit make you sleepy, I think. Jadi No. it makes you sleepy. Soalnya jujur teman-teman, banyak I dari always focus about the grammar. Okay, I hope so that. Ya, karena memang kalau belum tahu ya, kalau memang yang benar-benar udah ada niat belajar kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kita kan tahu nih mungkin Brantis di sini it's already adults and mature as well. So you have already known your intention by the way, atau tujuannya dalam belajar ini. Jadi apapun kondisinya, apapun yang dipelajari ya tetap fokus kayak gitu. Tapi sedangkan kalau yang mungkin kalau dari kids kelas kayak gitu ya, yang mereka kadang kursus karena memang masih belum tahu banget, memang keinginan mereka tapi mereka belum tahu banget kayak gitu ya tentang itu dan tujuan mereka belajar bahasa Inggris itu apa. Nah, itu justru kadang mereka kalau belajar grammar emang bikin ngantuk biasanya teman-teman. Itu saya rasakan ya selama ini kayak gitu. Apalagi ngajar kids. Jadi ngajar kids tuh harus bener-bener wow, it's extra excited by the way ya kayak gitu. Harus exciting banget ngajarnya kayak gitu Francis. Jadi bener-bener setidaknya walaupun grammar tapi mereka tetap bisa ceria dan nggak ngerasa ngantuk kayak gitu teman-teman. Nah, itu kayak bener-bener menguras banget sih sebenarnya, menguras tenaga gitu ya. Makanya dulu awal-awal saya berusaha ngejelasinnya hampir sama kayak gini, tapi perlahan-perlahan menemukan metodenya. Oh ternyata kalau kids harus dengan cara seperti ini. Kayak. Okay. So maybe that's all first about our lessons for tonight, Francis. Yeah. We have 2 meetings left. By the way, as I told you, I'm sorry for disturbing your Saturday night because it's already our last meeting. Yeah, on Saturday night. So I hope that you can come into the class or you can attend the class because we are going to run our last meeting. So I have no doubt about the class as well. Saya nggak punya utang kelas nantinya ya teman-teman. Okay, so that's all. So that's all from me, Francis. Let's close it our class tonight by praying together first. Praying begin. Okay, finish. So that's all from me. And the last I say, see you tomorrow and have a good night, Francis. Bye bye. Thank you. Have a good night. Bye. Thank you, bro.